think the last time, wala pa man ginister, di ba? 7 years ago? Nana ba to? Mm-hmm. Mm. 25, yeah. Okay. So, tama ang gingon, unas tanan ako sa hinumduman, kay sa dito ko sa Las Vegas, I was booked my flight, it was February, you know. February 8 ang akong flight. Ang to ko nga maabutan ako ang atong higala ba. Ay higala kay mi katong si Pastor Late Dadula. So he just passed away. Kay ngon ako, he was dialysis at the time. Kay ngon ako nga maabutan ako siya. Pero I was late kay he passed away. I think this is 3rd Sundays already. Unya, he was under dialysis, kung mabutan ako akong higala. Bisan na siya sa mga kahimtang. Pero, kuha man siya sa Dios, o gilubong po siya Pizza City sa Pebrero, wala nagyan ko kaabot. I miss my brother, my friend, my pastor, because I started with him in 1984. Nagpuyo ko sa Ulas, unya nagpioneering sila dito sa Ulas 1984. Unya dito naman ko sa Sayon na to, Sayon Baptist Church, dito ko nag-affiliate 83 up to 84. So nagkaila gyud ni Pastor PD during at the time in 88. Kay nagpastor nako 88, nagpastor nako sa Ulas 86. Kunya kay na sila team, sila Pastor PD gitawag to touch ministry sister. Kunya kay ang akong livelihood gyud professional man gyud ko sa nabuhi sa pag-drive, no? I started mic test. Started on 1974 no sa Manila. So dito man gyud ko nagsugod in 1974 nga nag-drive ko jeep, taxi, private diya sa Manila 1974. Nya kay lisod man kinabuhi sa Manila. Sa dihan duha na akong anak, ko ulit tas Davao mas maayo pa mas Davao kaysa dinhi sa Manila. So that was it, 1976, ni uli mi dinhi bana kong asawa duha ka anak, kana si Ruel ug si Joy, kay dito man sila sa Manila na tao at the time. Nya kay ko lisod ni basig mga sakit lang ta dinhi sa Manila. O ginata ka uli sa Davao. Amo to, I decided at the time we have to come back. We have to go home. Kay niya man gid akong parents diya sa kaniadto na project po na kong papa diya sa Ronquillo Ice Plant, kung if you remember Ronquillo Ice Plant sa may Talumo, Bangkal. So akong papa man gud foreman to sa construction. Daghang kay siya nahimo po diri like Quezon Hotel, Ronquillo Hotel, Kim Guan, Buddhist Temple, o kanang Filipino Casino diya sa Lanang. Yun ang last project ng father ko in 1985. So dugay namin nag-ubanay. I met Pastor PD during the time that he was members of the Touch Ministry. Unya kay gi-hired ko nila si Mr. Dicky ang nag-finance nila. So Pastor Nunoy Arsinas recommended me, well, let's hire Pastor Jaime sa Ulas kay ang ako yung business kanito taxi jeep mo na akong business dire. So they hired me in 1988 to drove them to Camiguin Island. So it's really a lot of fun kay dito po namo nakaila Stir DC. So single pa man si papa nyo, single pa man siya to nya kauban mi sa mga ministeryo.
Pero ang ako yung specific job, just to drive the team, you know. Si Nunoy Arsinas, he was the interpreter for our speaker. Kay, siyempre, sa mga barangay, kasabot o kuan, hubaro niya sa English. It so happened do na instead na si Nunoy ang pastor, interpreter, ako may kikuha sa Amerikano. Ingnan ko sa Amerikano, I know you're a pastor. Yes, sir. I want you to interpret me tonight. Ko, no, what about your team? My job description is to drive, you know. No, I am the boss. I want you to be my interpreter tonight. Wag ko ni kaon there. Nagpuasa ko kadto. Ko patay ni. Sa kay resulta niya. Amo to nga dito nagsugod nga I was his interpreter already. Tingali kong ulitaw pa ko ato dito mabilin po ko sa inyong lugar ba? Kadang gwapa dito ba? So, kami mistisa dito ba? Sa Camiguin ba? Nya inyong Lanzones tamis kayo. Pinakatamis ng Lanzones sa Camiguin. Inyong buwahan ba tawag ito? So, naka 2 years ko diha. Do ka tuig ni sa when I go back and forth nga katong 88, 89 nga tawag yapon ko sa Amerikano nga mauban nila. The fact ang team dili na gusto sa ako eh. Sila Inday, sila Nunoy, sila Bikoy. Di na nato ni uban si Pastor Galio kay overlap na biskita interpreter siya na noon. Mato nga wa na ko nilagay uban pagka 89. Pero giadto man ko Tatay Dike. Amerikano, giadto ko sa church diyan ako sa Orange Baptist Church at the time. Giadto ko sir. I think your team is already rejected me and they don't like me to come this time. No, you're talking to the boss. You have to come. Dito, wala. Sila mahimo. Kubandiyo ko. Wala ko nag-drive. Interpreter na lang ko. Itong panahon. Pero, interpreter lagi, pero interrupter ba? Pasalamat ang si Tatay Diki kay sa matag wali niya, evangelize me sa baryo-baryo dito sa inyo, Mambahaw, Katarman, Sagay, o tinglahan po kayo ba kay sa magwali siya niya, ako'y nagahubad, halos tanan manggod mo dawat ba? Diyas Ginoo, niya, malipay kayo siya. If the crowd will accept the Lord, he was so happy though, o i-blow out gid mi niya ice cream pagkagabi. Well, I came from Las Vegas. I have my ministry there. So doon ako ministry sa Las Vegas. Every Saturday nagatudlo ko. So we use our homes, our fellowship, o matag adunay interesado nga madto lang sila. Busa nga nagaandam ra ko every Saturday as many as people come. So I taught them, tudloan ako sila. So I started there in Las Vegas. When I went to Las Vegas in 1997. So sa diyang niabot ko dito, nagsugod yun ko dayon. Gather na ko, akong pamilya, mga higala. Kay my desire really is to continue to teach the Word of God. Wala ko naghandom nga makwartahan ko. Kung maghuna-una nga dako akong retirement in the future kay kung tunag ka sa United States, ang objective yun sa mga tao nga once you completed your retirement at the age of 62 to 65 to 70, ang ilad yung tinguha nga dako gyud sila makuha, nga mag-enjoy gyud sila. Ako mga igsoon, nga ako'y mga pinsan sa Hawaii, mga pastor na to sila. Pero nawala ang ilang pagpangalagad sa Dios. Kay tungod lagi i-trade manggod nimo ang imong pagpangalagad. So ang ilan naging tinguha nga more money at the end of
the time na mag-retire ka. Pero I did not change. I cannot trade my ministry because of the money. Para nako, kung pila lang akong makita, pero ang priority gid nako is to teach the Word of God. I don't care kung gamay akong pensyon, nagamay ra gyud. Untod karon. Pero wa gid nako gi-trade ba, wa gid nako gi-cambio ang pagpangalagad. So hantod karon, I'm already 70 years old, o nagapadayon pagyapon ko dito, o niing ko mo absent ko for 1 month sa akong mga congregation dito. I'll be gone for 1 month and close, walay service. Anay. So, okay lang siya, okay naman pastor. Kami ko mga pastor, kabalo ba mo nga ang among advance sa inyo? I think you know this. How much advancement sa pastor sa congregation? O, tama, di ba? Ang among advancement sa mga congregation is just 1 step ahead. Don't you know that? Meaning, ang tanan nga doktrina nga among gitudlo kaninyo, basta amo na nang gitudlo ninyo, that was already in your frame of reference. Nanana sa inyong cardia, sa inyong right lobe, which is our heart. So we have the frame of reference here, and you have the vocabulary, the momentum, your memories. So, nanana din kung natudlo na, pastor. Di ba? Pero kung wa po nagtudlo ang pastor, kung sa maisod sa inyong frame of reference, sa inyong cardia, sa inyong kasing-kasing, duha man itong kasing-kasing. Ang kasing-kasing sa dughan nga gitawag og physiological heart. O ang kasing-kasing sa right lobe, which the proverb says, the heart who thinks. Mao man ni ang nagahuna-huna o nagadesisyon. Kaya ang atong soul, atong kalag, niaman siya dinhi sa right lobe, sa crania, o diha pod sa dihang na born again na mo, diha pod ni puyo ang human spirit o ang Holy Spirit. So kompleto na kadiha, o ready to be teach and willing to also to grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So I'm guarantee here because Pastor Fide, we've been together for almost 40 years. O pasalamat sa ko kay sa mga Southern Baptist mangguni. Diha man gani ko naluwas sa Banay-Banay. Kay nag-drive ko mga missionary in 1983. Diha ko nasangyawan ba sa Banay-Banay. Nga tumi sa Lupon, tung taga Lupon. Diha mi ni adto katukang pastor kisa tong pastora tong panahon na 1983. Unya moto ang time na na-witnessan ko ni Tam Randol katong NBA player sa Celtics. So siya ang leader mao nga misyon o dito siya may nagsangyaw nako kay abi ninyo god sa wa pa ko naluwas nagpuyo ko diha sa ulas. Ang ulas gilibutan na siya daghang kang seminaries. Southern Baptist, One Way Outreach, General Baptist, daghang kayong seminary diha, gilibutan ni. Unya kada Domingo, ang mga estudyante, manangyaw na sila. Diya sa ulas ko nagpuyo. Nya, may kabalo man mo nga, inom man gyud nag Domingo kanang mga dili kastuhan nun, inom ra ba na hubog-hubog. Munang way mo duol na mo atong panahon na. Way mo dool na mo, mahadlo ka mga Bible students kay mga wild pa man niya itong panahon na. Libi na akong magsoon. So only when that Ventures for Victory, if you remember those missionaries, Ventures for Victory, na-hired ko nila as their driver. O gisangyawan ko diha sa Banay-Banay ni Tam Randol. Muni ang impact ba? Nag-drive ko sa ilaha, they knew that I was unbeliever. O giduol ko sa leader,
that night, that evening, after our dinner. Then he asked me these questions. Do you believe the Lord Jesus Christ? Bugiro po ko. Katolik ko. Tuo man ko si Ginoo. Pero ako nauna, samukan kayo, di ba? Kung na po'y tuyo, ani ba? So, biyaan ko niya. So, siya sa Banay-Banay Baptist Church. Sus, nibalik man. Taod-taod. Kung nagituyo, ani. Ano nagikuha, di ba? So, he came again. And siya, you said you believe the Lord Jesus Christ. I said, yes, sir. Would you like to accept Him as your Savior, personal Lord and Savior? Naguna-una ko gamay, po sa may dautan. Nga, dawaton naman ni mo siya, nga imong manluluwas o Ginoo. Okay. So, he prayed for me. Yampuan ko ni Tamrandol. Namis gawas, punuan sa kahoy, wa mi sulod sa baptis. Unya, ampuan ko niya. Pero di pa ko serious. I'm not serious at the time. Magampo, isyok my hand, lumano ko niya, ay salamat. Una-una po din ko, ay salamat. Di na ko istorbohon na ni Merkanuhan ni. Di pa man po ko kay balong English. Ko kasabot og English tong panahon na. So, kay gi-announce man din niya dito sa simbahan, sa sulod. Patay. I was dry. Sa pasulod ko. Gi-welcome ko. That was the biggest impact in my life. Kay na tingala ko ho maay. Nganong inani man ang ilang pag-welcome sa ako. So there was an impact too na kayong ko wow, maayo man dining kaning inani nga simbahan. That was my first time that I was welcomed with a very warm welcome, and there was an impact on me. So I drove those, you know guys, kung doktrina akong tudlo ninyo dayon, doctrinal na mo. I guarantee nga ang pastor din ay nagatudlo gyud sa inyo og doctrine. Because usually I'm just passing by, I'm just a guest speaker. I am more on my testimony, you know. I am more on that kay kumutudlo og doktrina sa ako nga home church, you know. That's how I taught kay teaching doctrine man God, sometimes dili na mahuman og isa ka bulan, duha ka bulan, especially when I'm teaching systematic theology. So taas nga panahon na, pastor, di na kay kuan lang muna nga when I'm speaking as a speaker, I am more on encouragement to you, you know, admonition kay passing by raman ko, maybe this is my last or sa ubang mga simbahanan. So ako, I have more encouragement sa inyo na study to show thyself that approve unto God. That the workman need not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. And these pastors, they knew how to establish those. Kamu mga young people, because the youth, you are the hope of tomorrow. Okay? So in your generations, some of you have the gifts because by the time, the moment that the person believed and accepted the Lord as your Savior, then the Holy Spirit baptize you, and then same time He gives us the gift. And there are only 10 bona fide gifts remaining in the church age after 70 AD. So, wala na itong mga supernatural nga gifts, gifts of knowledge, gift of tongues, gift of healing. It was already ceased. 1 Corinthians 13:8. Tapos na to. So, di na tayo pagruning nun nga, kay balo ka mo ampo, kay na kay gift of healing. Wala na mga igsuon. It's finished. Done. Kay, usay na-abuse na siya ba, ng mga gifts, mga supernatural gifts, in the beginning of the church. So, giundang na to, doon na nalay na pulo, kabunapahid karon nga gihatag sa Espiritu Santo sa mga bagong magtotoo. And you have to discover it, kay it took me 15 years in my study just to
realize that I am a pastor teacher as well. Dugay na kung pagtuon. Kami si Pastor PD kanya do, mga evangelist mi. Island to island mi. So, I was assigned Negros Oriental, Cebu, Leyte. So, that was our commission sa nag-exercise pa mi sa among grace function pa. Kasi di pa namo ma-determine ba kung unsa gyud mi, unsa gyud among give. So when I was evangelist for almost 7 years, island to island, but you know what? I like to study more. I want to dig up ang scripture because I'm not contented anymore just the message of salvation evangelism. Murag gusto gyud ko nga mo dig up agad deeper and deeper. Kay kaning gitudlo ninyo karon kang Colonel R.B. Ting, I received this from Dr. James Bethel in 1985. So when I was evangelist in 1990, this is the only books I carried and I studied because it's almost perfect though nga books. Halos wa na gyud kay kadugang ba. When I studied other commentaries of other theologians or commentaries, murag siyalo na sila against this. So mo to nga when I was evangelist atong panahon sa Terdisi, kamo sa dito mo sa Bohol, no? Ako sa Negros ko, the whole Negros Oriental mo na akong ministry from Bayawan, kung nakatumog Negros, Bayawan, Santa Catalina, Siaton, Sambuangita, Bakong, Dumaguete, Tubtubon, hurot na ko na, nagbisikleta rami. Sales pastor gid kay, grabe, pasaan rigid sila, lakaw na sila ba? Pero ako di ko sugot ani, bugat kay ning microphone, karaoke, 12 volts nga battery nga among pasaanon. Ko no, mangita ko kay diya, palit ko bisikleta, nangutang ko dito butangan akong sidecar, ingnan ta sa atong sekretary, la kuya, against policy ra ba na? Ko ikaw lay pasaan ni day. Balag against policy. Kuya Ping, saka mig bukid. Oto, nag-invento ko. O gato. Hantod nga, okay, more convenience na ko kay di naman ko sigpasaan tong trompa, karaoke. Kaya mo, one-man show niya to ba? One-man show. Mabot ko sa baryo. Maghimo ko ga noisy songs. Kanta ka para to attract the barangays, the sitio, what is going on there, you know. Hanto nanay mo dool na mo nga 4, 5, 8, hanto mabot na lang 50 ka tao. Magwali na ko 50 people, 20 people. So doon nami mission ato nga 20 barangays, sir. Ang atong requirements ato, you need to preach, evangelize 20 barangays every month. Ambot kung nag-uban-uban ba pastor sa lahat nga area? Okay. Mapod ko, lisod kayo kay picturean mo nato itong nagdawat sa Ginoo. Nga mo to among i-report. Kay kundi may mo report, no support. So, nilisura gid na. Nagkantuwa nga ba? At nga, thanks God na nakatapos gid ato. So, ang akong kalipay pasalamatan kay si Pastor PD po, gi-adapt niya ni nga pagtulunan. Kay I was in Southern Baptist for 6 years, you know. I work in seminary diha sa Puan. In 1984-85, I work in seminary sa PBTS. So I printed books in seminary. I was trained to printed that books of the Christian literatures. So I worked there. I printed books. Tanan mga literature sa mga student diha. I think nagabasa sila sa printed books nga I was assigned. Pero mas una ko nila. Okay, before I'm going to reproduce the books, I have to read the original, the manuscript
of the machine. Kay one time I printed the books, wala ko kabalo nga unreadable na ba, bloods na nga I wasted a lot of bond paper. Nga, pag-abot sa director, but Jaime, how can you continue printing? It's not readable anymore. Kuya, okay. So I wasted a lot of bond paper. Taguan ako si lalong. Nga, mga estudyante po seminary kay, naman sa ako, but Jaime, kanang nakay mga scratch diha. So, tagaan ako sila scratch, lipay po sila kayo. Nga. After 2 years, nag-resign ako. Seminary. Mayahay na to ba? Kay 2,000 gud akong sweldo. Isa ka sakong bugas libre. Free pag yun akong mga bata sa eskwela. Pero when I printed that books, day and night in seminary, murag kaingon ko nga, di man ni mao akong tuyo. My heart was cried. He cried. Gusto na ko nga musangyaw ko. Moy akong napil nga, di ko dinhi. Gusto ko gawas ko. I want to preach. I want to share, proclaim the word of God. Moto nga, niresign ko. Motong nagpastor ko sa ulas, akong sweldo 2,000 pastor, libre bugas. Gidawat nga nagpastor ko sa ulas, 600 na lang. Ang gihatag sa kuha. Ingon ako makauban sa PBTS. But Jaime, ay sayang kayo ni ba? Saan kayo niya itong trabaho? Bayaran na itong social security diri ba? Ingko di ko eh. Kaya ang singgit yun sa kung nauna kasing-kasing nga muwali ko. Oo. Nga naman, kay naluwas ko 28 years old. Naluwas ko dihas Ginoo, I was 28 years old. Imagine, nakaingon ko, how many more 28 years old that they do not know either they're saved or not. So that was my thought na pila pa kaha nga sama na kong edad nga wala maluwas wa kay balo. So moto akong commitment ko, sangyaw ko, muwali ko. Kay daghan na kayong tao nga mas tiguang nako, pangutan-on nimo, wa gyapoy kalibutan ba sa kaluwasan. So I was encouraged to get out from seminary, and then I pastored Olas Baptist Church for 2 years, and then Pastor Dadula, my late brother, so he picked me up, brought again in Maa Spring Baptist Church, and then 1990 muna to nga nagkauban Miss Pastor PD as evangelist island to island. No, muna ang akong testimony, ang history nako when I came to know the Lord. Manang pag-abot na ko kay I was under petition kay akong mama manggod US citizen. My mom was born in Hawaii. So pag nahimo ng state ang Hawaii, moto nga ang tanan nga natawo sa Hawaii, they are being received the letters that you can claim your birthright when Hawaii became state in 1951. So munang napadalhan ning sulat unya dili po interesado ang akong parents at the time when we received the challenge and to claim the birthright 1960s, I think 1960s, middle 60s ganon. Tapos di man interesado gud akong papa at the time kasi pilar pa man ang dollar atong panahon na gamay pa man. Yan, nagsimagsaka. Mahimo namang 1 to 17. 1:17 ang dollar in 1978, 79. So the dollar keeps short. Motong naka-interest na lang sa ila. For the sake of our family, children, let's go. Muto akong mama nakalarga siya back to Hawaii in 1979. Kalarga siya. Dayon, sunod na akong papa, 1985, katong mga single nga mga igsoon, naka-adto din sila sa Hawaii. Unang married naman ko, pagpetisyon sa mong mama, unang nakalarga ko, 1997 na. Naghulat ko og 11 years. Usa mi nakalarga. Unya, karon to nako sa Amerika,
matingala ko kay ang Mexico, Latinos, South America, open border. Ibalo ba mo? Nga sa panahon ni President Biden, gi-open niya ang borders sa South America. Muna nga, mangambak ang mga Latinos kung bisan asa nga countries niabot sa Amerika, millions na ang nakasulod sa Amerika. Nakaingon ko, this is not fair. Kay kita, niyarita sa Amerika, legally, o nagbayad mi sa tanan nga mga proper dues nga bayaran nimo. Pero karon open border, halos how many millions na ang nakasulod sa Amerika. Kay ngayon lagi ko, sus, kung mao pa lang ni, nangambak lang ta. Ano, tag Mexico, langoy diya sa Rio Grande River, abot sa Amerika. Ang kuan pagyod kay kung makasulod ning mga illegal, no? Sustintuhan pagyod aning presidente ha. Libre pa sila hotel, may allowance pa sila. Kung unsa naman ning Amerika, oy. So, in reality, America is a matter of time. Kay tungod nining destruction, kay duha ka politician sa Amerika nga kung mahagbong gani ani nga partiha, ilag yung gunobon ng Amerika. Gunobon nila ba? Kay these people is not patriotic. Wala na sila nagmahal sa ilang country. No matter what happens, they would like to destroy America. Ang republic na lang ang nagpabilin nga more patriotic sa ilang country. So hopefully nga naman may elections coming on November 4th. So dito na unya nga unta mausab na ba mabalik sa normal ang Amerika. But this time mahal kayo ang palaliton dito. Nausab ang Amerika. Kay dili mi independent energy. Kay kaning administration gipangsirhan tanan ang mga resources nga pwede mo drill og oil. Ang nitabo kining administration mupalit hinuon og oil sa kalaban sa Russia, sa Iran, China. Baliktad ba? Kuyaw kayo. Well, anyway, so much to that. Kung ano pa ba ko'y panahon? Mapa. Okay. So, I would like to share some teaching as well. Una ta mahuman. Okay? Ingala ko, sister, na time's up. Manaka. Okay? So, yeah. Kay kining this is a global now, dili naman gidiingon nga the economy is a global problem nowadays. Okay? Di lang kay dinhi. Kay mangita kung daughter-in-law si Bibit naman sila tindahan dia sa ubos. Insya lahi na gid kay pa. Mingaw na ang among paninda dinhi. Ko well affected man gid mo kay basta mamahal na gani ang kuan gasolina sa dito, maapektuhan man gud mo. Okay? So you will be affected. Okay. Doon ako isa din nga i-share sa inyo about the doctrine of advocacy. Okay? Kaya ang pangutana man gud after salvation makasala pa bata o dili na, di ba? So doon ay verses sa Bible sa 1 John 8, 9, and 10. Kung basahon nato, dinhi nagpasukad ang atong mensahe. Okay? Kung namoy Biblia, basahan ninyo sa 1 John 8, 9, and 10. Okay? You have the Bible says that 1 John 8 and 9. Kung basahon din sa akong translation, ayingon din nga
sa beginning sa 8, if we see that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. Nga kumulukso ka sa Jis, no? Ingon din ni sa Jis nga if we say that we have not sinned, we make him a liar. That means God is a liar. Kung di ta mo angkon nga kita sadaan. Pero na-sandwich gisandwich sa 8 o 10 ang verse 9. So kay makasala man gihapon ang magtotoo human sa kaluwasan, o moingon po ka nga wag ko namang gyud ko sala ba? Oo. So be honest na lang ta kay human ta maluwas kasala pa man gyud, di ba? Pero salamat sa Dios kay do na tay recovery. Gitagaan ta niya 1 John verse 9. Okay? So dinhi sa 9 ingon po dinhi, if we confess our sins, He is faithful and just or righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kini nga bersikulo nagapasalamat tanan Kristohanon kay after salvation usay makakumit pa man kag sala, no? Makasala ang Kristohanon sa huna-huna. Okay? Makasala ang Kristohanon sa iyang dila through his tongue. O magkasala po ta sa atong overt or actions, you know. So, from time to time, kung you're not guarded yourself, usay nakamarites na ka. Nyawa kakibalo nga, di man na mayo. Usahay, di ka musulti, di ka mo aksyon, pero ang una-una nato baya, keep changing ba? Usahay, mo judge bitaw ta, mentally judge, mental attitude sins. So, kaning tulo ka type of sinning, mental, tongue, and overt, subject patanini, you know. Muna nga, gihatagan tag 1 John 1:9, kay sa panahon sa pagduol nato sa Ginoo, pagsimba nato, nga ato nang gisugid sa Dios ang atong nahibaw-an nga sala, okay? We only confess the known sin. At the same time, the unknown sin shall be forgiven. Okay? Gitawag na siya sa Greek nga, when you acknowledge, huna-huna nimo kasala ko, nakakawat ko piso, o pila ba amount, mingka nga, Ginoo, sa ilo ako, kay nakakawat ko pisi, ba? Ang mga mag-uuma siguro, kitag pisi, yung gibira. Nga, kay pagbira niya sa pisi, sa tumoy na may kanding, so, dako na to, no? So, meaning, isugid ni mo. In the Greek word, this is called homologio. When you know that you sin, you committed sin, then name, acknowledge that sin. O katura imong nibawan, that is the known sin, o ang katong anon nalimtan nimo, pasayloon po sa Dios at the same time. Unya, continually, as long as we live in this body, you know, subject pa kita ni. Labi na ka nang wala nagagamit sa problem-solving devices. Nya, padayon na lang, di kay balo mo recover ngadto sa Dios. Pero nagsaad ang pulong sa Dios nga si Lord Jesus Christ, ang atong Ginoo, siya day ang atong abogado dito sa langit. This is the doctrine of advocacy. I don't know, natudlo na siguro nimo pastor, di ba? So review lang, tudlo lang. Okay, so natudlo na siguro ni Pastor PD sa inyo ha. Pero usay, kalimutan ba? So let's go on. The doctrine of advocacy. The believer continues to sin after salvation, according to the 1 John chapter 1 verses 8
to 10. Now, Satan accumulates a sin file on every believer and periodically accuses the believer in heaven. Ang atong kaaway, si Satanas, sa matag makasala ka, okay, i-accuse ka ni Satanas, mingon Satanas, tanawa, o imong mga anak, ulipon sa yuta, kasala, muna nga, ang information is collected through demons, according to the book of Job, chapter 1, verse 6 through 11. Zechariah chapter 3, verses 1 and 2, and Revelations chapter 12 through 9. So every time the believer sin against God, si Satanas, i-accuse yun kanya. Kay si Jesus is our intercessor, is our advocate there in heaven. Ang atong Ginoo, nagpadayon gyapon siya pagdipinsa na to dito sa langit. So every time the devil accuses you of what you have done, there is Jesus there in heaven as our advocate. Dipinsahan ta niya. Una iyang trabaho dito. So, in letter C, Jesus Christ is retained as the believer's defense attorney in the court. So, ang atong attorney, advocate na to, no other than our Lord Jesus Christ there in heaven. Siya gyud ang nagadipinsa na to. Samtang buhi patan, patanining atong old sinful nature nga lawas. So, he defends every case. Occasionally, some believer is to turn over to Satan for administration of the sin unto death. Usahay pod kanang mga Kristohanon nga badlungon na gyud kayo. Kung badlungon na gyud kayo ta ba? Itugyan na ka ngadto ka Satanas. 1 Corinthians 5:5 nga katong mga badlungon nga mga Kristohanon anak sa Dios o mingon na gyung Ginoo inapi-sinap I give you to the devil. And devil baya makapatay. Mupatay na siya ba? Kung mutugot na bitaw ang Diyos, mapatay ka. You remember the time of Job. Nga gitistingan ni Satanas si Job. And he asked permission from the Lord, from God. Okay, you can test my servant, but do not kill him. Mananghid ba manangyawa o ang anak sa Diyos kung iyang patyon o dili. Pero mingon ng Diyos ayaw patyang akong ulipon, akong alagad. So, naa si Ginoong Hesus kanunay nga bantay kaninyo kanako. So, apan lagi kung badlungon na gyud kay ka, nining kinabuhi hantod ingon na lang ginyo, so be it, timuha na. The devil will kill that man, but his soul will be saved. Ang importante kay namagod tay eternal security as being a believer muna nga ang ato lamang gyud nga phase 1 salvation, phase 2 our experiential sanctification, unya kanang phase 2 life kung dili ka maka-execute sa protocol plan of God, which is protocol, rigid, long-established code, complete difference of superior and rank. And it is followed with adherence and due order of precedence. And it is followed with correct procedure. That's how you execute in the phase 2 life, which is also found in the book of Romans, chapter 6, verse 6, 11, and 13. That after the confession of a believer, then you have to yield. You have to yield. No, recon to recon, and yield to the Lord. And you're also back to the grace recovery, and you're ready to grow in His grace and in His knowledge. Importante kayo that you know the mechanics of how to tap the protocol plan. Importante kayo. Kay kung mamuhat ang isa ka Kristohanon without tapping the protocol, then all the things that you have done in the Lord, that was only under the effort of plus
energy of the flesh. And you're only building the wood and hay and stubble. By the time the rapture will take place, then we will be tried on the bema seats. And whatever you have done here on earth, then it will be burned up and is not rewardable. And that's why you have to tap this protocol plan. Because this is the only rewardable things that you build up and works here on earth. So do not miss the rewarding one day that the pastor has to teach you how to do the mechanics of serving in the Lord as divine good. This is the divine good, not your human good. Okay? O katupong mga nanarbaho kay na may divine establishment, nanarbaho mo, sagasa mo, o nagpulis ba mo, military mo. So this is divine establishment nga. Faithful ka lang, matinumanon ka sa imong employment, the Lord will also bless them. Okay? So the basis for our Lord's defense is the fact that all our sins were judged at the cross in Him by God the Father. Kay ang kitagod nga mga believer, when Jesus died on the cross, hung on the cross, He died twice on the cross, and then when He shouted, He was crucified 9 o'clock, and then at 12 noon, and then He hung on the cross for 6 hours. When Jesus was crucified. And then, sometimes there, that he shouted, he said, my God, why hast thou forsaken me? Pero wag mo tudlong Ginoo kay gigapos god. Gilansang god, di ba? So he just shouted. Then he saw the Father and the Holy Spirit. Oh, there was darkness at the time. O mo na itong panahon na nga gibo-bo na ba? All the sins of the human race was already poured out unto Jesus. And that's why the Father and the Holy Spirit, when He said, my God, why hast thou forsaken thee? Ang pangutana, nibiya bagyod ang Amahan o ang Espiritu Santo? Why hast thou forsaken me? Inong biyaan ko ninyo? Makabiya ba di ay ang Amahan o ang Espiritu Santo? Samtang nag-antos ang atong Ginoo? Wa man sila nibiya. Doon ay mga theory sa theologians nga nitalikod lang sila. Nitalikod ang Amahan, talikod ang Espiritu Santo. They cannot look up. Jesus bore the sins of the human race history. Because God the Father is so holy and Holy Spirit. They cannot live somewhere, they cannot just go anywhere because of the attributes of God that they are omniscience. Naa sila kanunay. So di pwede. So muna mga panghuna-una sa mga theologians. Okay? So dito, ang atong Ginoo, gibayran niya ang tanan natong sala. Gibayran niya akong sala gahapon. Gibayran niya akong sala karon o gibayran po sa Ginoo ang akong future sins kanang buhaton pa nako. It has been wiped out, fully paid. Karon pangutana, ngano pa man sangyawan nato ning mga tao padawaton to sa Ginoo nga gibayran naman dahil ning sala. Got the idea? Nga di man day kinahanglan mo na ang usa ka theologian nga si John Calvin, Calvinistic theory nga ay nang sangyawin tao kay kung eleksyon na siya na predestinate na siya sa Dios nga madto na siya langit, ang Ginoo mo'y nag-choice sa iya. He was elected, he was predestinate that he is going to heaven. Na-encounter na ko, nag-taxi driver ko sa Las Vegas mo nang I witness all kinds of people all over the world. Jewish, United Kingdom, Asian. I talk to these people already. So, isa ka sayo nga giingon ni Calvinist nga ayon sa ayo na kay namogoy pulong sa Biblia nga predestined
election. You are chosen before the foundations of the world. Ang singyawan pa man mo na, ang Ginoo may nagpilig, maimperno sila, o malangit sila. Unfair na. That's not fair statement because kung basahin mo ang Biblia sa inanta John 3:16. John 3:16 says, "For God so loved the world, that's why He gave His only begotten Son." That's a condition. That whoever believeth in Him, Jesus, they will not going to destruction. The fact Jesus gave them everlasting eternal life. So kanang will ba that sa 2 Peter also chapter 2 verse 9 ingon sa dito that it is not the will of God that anyone should perish going to hell. It is not the will of God. Dili kabubuton sa Dios nga andun na isa ba nga maimperno, but He has to decide. Ang kada tao magdesisyon jud ka. Okay? When you hear the good news, the gospel, it's up to you. You decide, believe, and accept the Lord. By the time the person that you witness, by the time you decide, yes, I believe and accepted the Lord, this is a retroactive. Nga sa diha ang tao mutuo munang gingon diha sa Ephesians chapter 2 verse 8-9. By grace through faith you had been saved. And the word you had been saved, this is a past perfect participle that Jesus, He did it on the cross for 2,000 years ago, but the effectivity of salvation is still available on this passage. By grace, through faith, you had been saved. Because this is a perfect pass sa grammar sa English. Nga pwede pa maluwas ang tanan. Kung sa diha mingon ang tao, yes Lord, I believe on you. Retroactive. You know, retroactive, automatic nga, ang iyang mga sala, he is already clean in that moment. Limpyo na siya, kagibayran naman sa Diyos, ang iyang nabuhat. Gahapon, karon ug sa future. So, muna nga atong gi-studyhan karon kay human ta maluwas, kay human mutuo ang tao at that point of time, kanang nga panahon na, he is already clean to God. Ang iyang status, he belongs to eternity future na, apil na siya, ug nadawat niya ang gifts of the 51 things. 51 things the moment the person believe. Mananggi ingon diya sa 2 Corinthians 5:17. If anyone be in Christ, he is a new creature. All things pass away. Behold, new things has come. The new things was the 51 things that was given to the person who just believed in the Lord. But you know, you have to study also what 51 things, you know. So secured na kay ka, tanan na mga saad sa Dios imuha na, you know. So automatic na to nga sa diyang tuwang sa ka tao nga imong gisangyawan, mo na iyang gitawag og positional truth. Na kay position Dios Ginoo. O wala na makabag-o diha, wala na makalangkat niya na, because imagine all these promises, 51 things that was given to just the person who just believed. There is now no condemnation to the one who is in Christ. So daghang kayong passages in the scripture that God promises to the one believe. Okay? So, kanang atong gitunan kay makasala man lagi gyapon ang mga magtotoo. Og muni nga si Jesus, after he ascended back to the throne of the Father, he continued his intercessory
nga gipanalipdan gyapon ta niya bisag tuan na siya dito sa langit. So how secured are you? Unsa ta ka secured diha sa Ginoo? You know? So ang mga saad sa Dios inyo na gihulat lang nato ni. We don't know. Because Jesus will come. He promises coming like a thief in the night. Wata kabalo? Basi unya karon mabot ang Ginoo, and you already prepared because you became a believer. Pero kung di pa ni mahitabo, padayon lang ta, no? Sa pagsimba sa Dios, pagampo o labi na sa adlaw gyud sa pagtuon. Kung asa man mo na napakaon sa pulong sa Dios sa inyong pastor teacher, so be it. Keep going. Aron mo grow pod mo. Kay ang Dios nga mahan malipay gyud ninyo nga di ra man gud pastor mo mutubo. Kami nag-advance lang mig study. Kay kung mulabaw pa muna mo, kami na inyong tudluan, di ba? So, ulaw kay pastor mo na itudluan noon, di ba? O manghawa ra ba mga membro? Basta tanaw nila sa itong pastor ay may gitudlo na. Oo, nalabuan naman nato ni. So muna, na-get me ahead at least. I have a lesson to teach. Nga pag-abot sa among mga flocks, mga sheep, nga we are ready to teach you again, to grow in His grace and in His knowledge. Mo gyud ang gusto sa Dios. Malipay ang amahan ba nga magtubo tatanan ba? Kaya aron paggawas ninyo dito, ug dunay mangutanan ninyo, doon na mo ikatubag, di ba? Ingon si Peter, be ready to answer the questions because the hope is in you. Ang paglaom naan ninyo. Nga, abot dito, mo'y nagkatunan, di mo magatubag. So, asa may paglaom diha? Diba? So, before I finish, dito sa Las Vegas, one time, nag-drive ko, nga, nako'y nasakay nga, kuan ba, mga Iglesia ni Cristo, kusukay sila dito ba? Iglesia ni Cristo. Nga, gikan sila samba man to nila, samba, I think that was Wednesday. Sa ako doon yung pangutanon, be. So, sir, where you from? We came from Canada. Probably you are members of the Iglesia ni Cristo. Mga Pilipino po. Yeah. So maybe you studied the Bible, huh? What you studied tonight? Oh, yeah, we studied Bible, you know. So akong testingan. Ingo, sir, you said you studied the Bible. Okay. May I ask you a question? Yeah, go ahead. So, tell me, what constitutes salvation, sir? What constitutes salvation? Can you tell me, share to me? So, naman lang ang biyahe. Sa kabuk versikulo, wag gidi ay. Kutan-awa lagi. Oo. Ingon, nag-eskwela, wala. Mana nga, sabi paglaom diha, nga ikaw, pangutanon sa wapan na luwas. Nya, wamde kay katubag. Di ba? So, ulaw kayo. Nag-taxi ko, gikan sa, dito sa Dika. Taxi ko sa gabi, gusto kayong ulan. Hala, ang driver. Paire siya kayo ba? Ang driver. Iyak kong sangyawan ba? Sa driver. Sangyawan ko niya. Yan siya nga. Sir, mutuo ba kag kaluwasan? Muna yung pangutana. Ingko, tuo ko kung ang tao, mutuo, mulawat sa Ginoo. Anak kong tubag. Uy, sakto lagi na, sir. Sakto yun. Siyempre, di ka mutuo, mulawat sa Ginoo. Saan mo pagluwas ba? Sa pa may muluwas ni mo. May lain. Sige, sir, pangutana. Nga, matubag man ako yung pangutana. Diya, pastor siguro ka, sir, no? Duda naman. Pastor siguro ka? Ingko, tudlo po ko sa Biblia. Hindi ko ganahan si introduce si pastor ko. Oo. Membro ta ka, okay. So, lain tao, din ako mo introduce ana. Tubagon lang god, kanang pangutana, perting lipayan niya, sir. Abot gidere, ingko, anak din mo sa oil. Ingko, sige na may paminaw sa mahwag. Katawa ko bakit tigpaminaw nila Pastor Andoy. Taga-mawab siya. Ito nga. Ito, nadasig yun kayo siya. Kapadayon lang ba? Paminaw nini. Kaya kini, nagatudlo yun sila sa doktrina. Nagatudlo sila.
So letter F, before I finish, under the law of double jeopardy. The law of jeopardy meaning nga kung ikaw gani nga gi-trial ka sa court, unya you are already acquittal sa imong case, okay? Kaya ako napreso ko sa inyo bataan kaniadto. Preso ko sa inyo bataan in 1976. Unya kami magud nagtrabaho ng NIA irrigation diha. Nya ko maguto St. John Day naligo mi sa Batuto River, nay bugoy ba nisakay namo ako'y nag-drive bugoy nga taga Panag sa Compostela. Sus kay ang kauban namo gibunalan man na. Bunalan siya. Nya ako'y nagdala sa doktor, dala na ko to siya kan Dr. Cascaro. Pag-abot sa doktor, ingon si doktor, patalihit ni, di ni makaya. To gidagan na po nila sa Christ the King sa Tagum. After 3 or 4 days, that guy died, namatay. Sus, niabot ang pulis, naiwaran of arrest. Gidala na ko dito sa inyong bataan. Ito may day kong salaan ni. Nga ako pamagay, gadala aning tawanan ni. Kaya na daw anti-mortem. Pagkusabot sa ng anti-mortem itong panahon. Anti-mortem meaning na-pronounce ang imong pangalan before the person died. Moto nga, na-appeal ko. Pero sa kalibutan ako, sa ingon ng pulis, dadaan na lang yung banig, sir. Habol kay dito naman dyan ka matulog. Still, nabot ko diya 3 months, 21 days ba? Dasa niyo bataan. Sus, may na lang gani. Kay ang anak sa treasurer si Kabunok, si Jean, nakailan ako sa Manila. Nag-eskwela siya pharmacy. Niya, patan niya, pamilyar lagi ka na ko. Kapuyo kag Manila. Drive ko sa Manila, no? Ba ikaw di ito? Ang masakyan. So request siya kan Chief Gulye, ayun na nagpituha. Paulion lang ako ni gabi eh. So ako na uban-uban ni Jean. So yan ay ragyapon ko dito. Pero after, it took me 3 months and 21 days. Katilaw gyud ko diha ba? Pero it's okay. It's okay kay nagamit pud nako sa pagpanudlo, no? Nga mingon na tao, kanang presuhan para na sa dautan. Oy, basta na mo case nimo, na mo kaso nimo katilaw gyud ka ba? Oh, ayaw na nga di ka katilaw. You have to fight. Sa trial gyud took me 5 years ang trial. There is Tagum na. Pero I got out after 3 months and 21 days. Sus, moradyo ko naibtag tunok. Salamat sa Diyos nga gikuan ko, gi-bail out ko, na-bail out ko. So, ang double jeopardy, once na acquitted na ka sa maong case, dili na siya usbon pa. Dili na ta usban pa nga i-trial ka kay our Lord Jesus Christ. He died for you and for me. So muna ang kasiguruhan yun nato diha sa Ginoo. So finally, I think it's time's up now. Hence every case is thrown out of court by God the Father, Sikaraya chapter 3 verse 1. The sins of the believer then become not a court matter, but a family matter for the imputation of divine discipline. Kung makasala po tayo sa Diyos, dunay disiplina nga inyong mahaguman. Now, ang disiplina gitawag ni sa Greek og paiduo, pastor. Paiduo means is not about to punish you with the corporeal punishment, but the word paiduo translated in English mean discipline. And the word discipline here is teaching them, tudluan ang atong mga igsoon, mga anak, teach them how to do the right thing. Dili na sila ingon nga pagabunalan, kundili tudluan sa tama. Okay? Kaya ang pagpamunal o dunay physical nga corporeal para ranis mga kriminal. Kanang mga kriminal ba nga nakabuhat og heinous crime, muna sila mooy bunalan dito sa panahon. Pero mga bata, disiplinahon sila.
Discipline meaning teach them. Teach them. Tudluan sila. Aron, mausab ang ilang characters. Mausab sila kay bunal-bunalan ni mong bata, di ba na mausab? Samot na nagkaisog, sukol na ginuna sa ginikanan. Di ba? So, tudluan lang sila. To do the right thing. Gitawag na sila, gitawag na muna sa study of PCT. Ang mga bata, doon na sila PCT. Perception Control Theory. Muna mga bata nga, hilak yun kay gusto nga mo, kuot yun sa kindi, nga imong balaod, oy, way kindi, sa di, para man hapon. Hilak mo dyan ng bata kay, kaog biskuit, kaog kindi. Muna ilang perception control theory, nga makuha nila lang gusto. Muna, imo nang labanan sa gitawag og RTP, responsible thinking process, nga ma-responsible ang mga bata, nga tudluan sila, no. Kay kundi nimo tudluan, disiplinahon nimo mga anak, wa gani nimo na disiplinas gamay pa, sa kagdagko na. Sukol na nimo ba? Oh. So you cannot bend the twig when it's already grown. Samtang sayo pa, nag-rules. Kay kung may rules, wala sila sundon. Mao na siya. Pinanggap nato sila. Pero kung di nimo na disiplinahon sa gamay pa, wa na yung disiplina o teenager na sila, adolescents na sila, gahi na sila ba? Sukol na nimo ba? Mas dako pa gani nimo sa itong anak, tapay sumbagan ni noon. Diba? So far, brother and sister, I'd like to in my studies here, that thanks God that we have the advocate there in heaven. As long as we live in this body, and then we commit the type of sins, but the 1 John 1:9 was there. But in heaven as well, the Lord Jesus Christ is our attorney. He's the advocate nga. I-accuse ni Satanas, then Jesus also there, and he will say, I died for him. He is clean. My righteousness was already imputed to the person who believed in me. So, dinhin ako tapuson ang akong hagit, challenge kaninyo, o magaduko ta o magaampo ta. Dear Father in heaven, we would like to glorify your holy name. Thank you, Father, for the privilege and the opportunity to speak with your children here. It's just really my privilege, Father. And thank you, Father, that our Lord Jesus Christ, after He died, paid our sins on the cross, and yet He walked 40 days here on earth after He resurrected, and then He goes back to the throne of the Father after 40 days. And then He's there, continually interceding us. Every time His children, His people, then Jesus there is advocating you and defending you in all the accuses of the devil. So much, Father, that how our Lord Jesus Christ secured our salvation. So, hinaut pa mga igsoon nga ang atong paglaom sa iyaon niyang pag-abot. Kaya wata kay balo, kano sa siya mubalik, mahimong unya, karong gabi Pero kay kamo, magtotoo naman tantanan, andam na ta sa pagsugat kaniya. Kung naingon ang libro sa Thessalonica, when Jesus will come in the air, those who are dead in Christ will rise first, and then those who are still remain alive, He will just change our mortal to immortal. And so be it, the dead and alive, we will meet the Lord in the air, and then we will be there in the third heaven, starting also our bema seats that prepared for us, and the rewards and everything. So, brother and sister, while you're still here, and God still keep you alive because He has a purpose on you, then keep
keep doing the things that it is under his protocol, especially taking in Bible teaching, your pastor teachers who is really faithfully teaching you here. So, Father, bless this fellowship, bless these brothers, sisters of mine who came tonight or this morning. So, your blessings and protections be upon them. So we ask all these things, Father, only in our Lord Jesus Christ. In His name I pray. Amen.